जगतसिंहपुर पौर परिषद पक्षरु स्वायत्तशासन दिवस पालन उत्सव अनुष्ठित होईଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସିଂ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୀମାରାଣୀ ଜେନା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ରାୟ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଶୌଚାଳୟ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକୀକରଣର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। आज जो स्वायत्तशासन दिवस आम प्रति वर्ष पालन करूँ पौर परिषद अंचल पौर परिषद तरफ यार पालन कर मुख्य उद्देश्य होचे अंचल एक विकासमूलक अंचल ए अंचल आगू जमी अनेक विकास कर आम चेष्टा जारी रही। अनेक गुड़े नुआ नुआ प्रोजेक्ट म्युनिसिपालिटी तरफ आम गवर्नमेंट को देचु एवं आम विश्वास खूब शीघ्र से सब कार्य अप्रूव होकर आसिले जे जो दल आसु जदि समस्या न मिसिबे लोकंकर समस्यार समाधान हो पारना। तेणु लोक मोर लोकप्रतिनिधि मानक अनुरोध से माने उदार मन हूँ, निजे आदर्शवादी हूँ, तांकु देखिले अन्य माने शिखेबे। आमे जतबेले खल प्रकृतिर हबु, आमे भूल काम करिबु, आमे भूल चिंताधारा आम मनरे आसीबो, आमे लोकंक पई करिबु नै निज पई करिबु। तेणु ए व्यवस्था निज व्यवस्था भूलिले ही आमे लोकंक पई करि पारिबु। जदि लोभाग्रस्त हल सबुदिन रिजेक्ट हो अंचल उन्नति हम ना। तेणु आज दिन में मोर समस्त अनुरोध जो लोक एते भरोसा करी आमको निर्वाचित करमको लोक 5 वर्ष किसी काम कर देखा पड़ो। तांकर विभिन्न मौलिक समस्या अच्छी, समस्या केबे सरे ना, समस्या पर समस्या आसब कि आम जी आम पाक समस्या आसब तार समाधान कर बाट काढ़। रीता साहू का रिपोर्ट, तीर्थक्षेत्र लाइव।